Basel, Basel, Basel. The most earthquake here in Europe is Italy. Italy? Is very Okay. bad. The location. So this one, the earth that is touch here. It's not shaking here. Ay, padulong mga ako na mag-dinner. Gutom na. Gutom na si Atchen. Palit na mag-souvenir. Magnet kay Mr. Chima Ubang. Mr. Chima. Nakalakad si Sir. Lubat mga dako siya ka cellphone. Uy, yung pagmalitis, kung di mo kabalo kung si tinood na story, may makahatag ng kuan, kaguol, hatag na confusion, o gubot. Sa Katilingban, okay? At ako ang nagbabalita live from Luzerne. So dito ang daming boat nga mahal dito Oo. Okay, one Swiss franc is like 1.37 Canadian. So, mahal siya. Nya ang renta diri mahal 600 per night. Swiss franc ha. Airbnb ra gani mi. Nya kuan layo pa gyud ang ticket dire 15 days mga $500. I-activate nimo ang ticket kada adlaw para na QR code mo gawas kay na-inspect na sa mga pantalan, sa mga boat. Gwapo. Inspect na sa mga pantalan, sa mga boat, sa mga train station, sa bus station. So dapat ready na i-activate na nimo. Okay naman, activation. O kung sa pa, mga souvenir, $5, 5 Swiss franc. Kadalasan yung mga tao dito, mga puti, mga brown. Gamay lang mga Pinoy may area ang ba't nga no? Mga puti sila. Mini, mini mo, mga dumi. Mahal ba? Gutom na ba yan? Gutom na dyan. Ano na siya? What she's doing? I think Geneva is look like this. Huh? Oh, she's swimming. God. Mao na siya. Activate lang niyo na kay ticket, QR code. Ang mapalit niyo nga sa SBB nga ticket, good for 15 days. Pwede na siya sa bus, pwede siya sa train, pwede siya sa boat. Basta i-activate niyo mo niya. Connected po siya sa mga ruta. Ruta nimo. Sana all. Naay internet connection diri sa city. Pero kinahanglan ka na ay visitor card number. I'm not sure. It's like 9-digit code. Wala ba ako? Muna siya. Bus. Hello. May mga lamion mga partner naman. Moto, like concert sa Picas. Ito namang concert. Madalas hindi mahal na 15 days lagi ng bakasyon kay mahal. Mahal tanan, gawas ang kwarta tanan. Ang kuryente daw dili lahi, ang tubig lahi. Bali ang renta dili including utilities. So mostly dili mga tourist. Tourist Tourist kadalasan. Ja, es war schon so really fucking scary moment. So. Man hat geübt und so, aber es ist immer noch scary, wenn es passiert. Aber Kasama ba yung sa akong likod? ja, also ich habe auch Mga bremsen und so, mga aber karaon, es war richtig abgefahren. Es ist richtig. Hindi sila padulong. Es war halt so die stehende Mapahak. Sonne bei der Ausfahrt.
Sana all. At dumi sa concert room. May concert. Survival to the biggest. Woo! Sama-sama ng mga bus groups. Ay, kikapoy ko sa mula ganina eh. Ikan mi sa kuan tram, nag cable car, naglakaw, nag-walking, padulong sa mga bungtod-bungtod sa kalangitan. Mga bato-bato. Grabe hanga kayo. Yan, ang snack pa, mahal pa kayo. Ay, nako. Dapat maanhin mo, magtigo mo, magdala mo $1,000. $1,000 yung magtulog ka adlaw. Kahit or mga 7 days, pwede. Mga $2,000 yun ang dalawin niya. Mahal ba yan? Manabok meron. Ay, nanabok na meron ang dagang tao. Asa-asa yung magiging mga tawanan. Ay, asang pano ng lakaw. Lagi maliksan. Asang padulong. Doon tayo sa simbahan niya dako. Moser. Baho. Oh. I am not Deutsch. 9. Yeah. Luzern. Anong future ko? Yeah. Pogi yun. Quit. Deutsch. Souvenir shop. Visit. Okay, may pogi oh. Nakita ko na nga pong Where's the other one? Is the other side? Eh? Where's the second? This is the one. Eh? This is the one you want to Oh, okay. My God, we're here. Hello. Yeah, we're back. Oh, you remember. You're closed tomorrow, right? Open? Still open? Yeah, I forgot. My sister wants something. Switzerland is good. Two franc? How much? Oh, so expensive now. My God, you're getting rich. Not fine, because I went here last night. I need this. What else should I? She wants a magnet. You don't buy Swiss watch for your sister? I have already, but it didn't work because I came here like 12 years ago. Those watch are not working. The military Swiss. I will bring it, and then oh, you can repair. How much? I don't know which one you have. Battery, no? I don't know. Yeah, I think that's battery covered. Yeah. You have T-shirt like this with all the places. This is in Switzerland. Nice. I'm gonna buy my sister. Bye.
I mean, outside Germany. Yeah. Which one is nice? Souvenir shop. This one is nice. So, you can make a bargain, 4 for 20. Huh? 4 of these 20 franc. That's a good deal. 5 franc for one. Yeah, 5. Yeah, okay, good, nice. 5, 4. Slide by here. Yan ang mga nindot. I think we're good.